अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप एक मरतबा फिर एक वीडियो बनाएं। ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका बोलते हैं और मेरी सारे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो ये नुक्ता छीनी करते हैं कि ये जाहिल आवाम है। तो मैं इनसे मुखातिब होकर ये चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि यही मेरे पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो पढ़े लिखे शायद कम हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा मदरसे से फ़ारिग है, हर बंदे के दिल में कुरान मजीद है, जो सबसे बड़ी डिग्री है मेरे नज़दीक। हमारी डिग्रियां, हमारी क्वालिफ़िकेशन इनके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आता हूँ ज़रा एजुकेटेड लोगों की तरफ, जो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी तरफ आता हूँ। मुझे बताएं, कभी सोचा, ख़ासकर डॉक्टरों के लिए मैसेज है, PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को कौन कर रहा है? हु इज़ कंट्रोलिंग एंड PMDC? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? हु इज़ बिहाइंड? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को इंस्ट्रक्शन देने वाले कौन से 5 ममालिक है सबसे बड़े? उसमें कोई मुस्लिम मुल्क मुझे बता दे, या मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा मुझे बता दे। ओ सोशल मीडिया के फ़िलासफ़र हो, ओ पढ़े लिखे जाहिल हो, सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया और गूगल पे जाके सर्च करते हो, आके सामने बातें करते हो। मुझे अपनी एक रिसर्च बता दो। आप लोग एक वैक्सीन आप लोगों ने बनाई हो, एक मेडिसिन आप लोगों ने बनाई हो, सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शन पर चल रहे हो। एक पिपट हो तुम लोग, जैसे वो बोलते हैं वैसे तुम लोग नाचते हो। और मुझे सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं ना, सारे लोग ऐसे हैं, चंद लोग हैं जिनको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब जो भी लोग कर रहे हैं उनसे मैं गिले भी नहीं करता, क्योंकि उनके ज़बानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, वो बेचारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको सैलरियाँ मिलती हैं। और जॉब वाले लोग वैसे भी ग़ुलाम होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो सच्चाई को लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकें। और उन लोगों से माज़रत चाहता हूँ, वो कमेंट्स भी ना करें और वीडियोज़ भी ना बनाएं, क्योंकि मुझे पर्सनली गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुशर्रफ साहब, ये जो आप कर रहे हो हम इसके ऊपर लाइक भी नहीं कर सकते हैं, वरना हमारे खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और अलबत्ता बहुत सारे एक्शन लिए गए, बहुत सारे ऐसे अच्छे डॉक्टर्स थे, उनकी PMDC कैंसिल हो गई, सट्रा सट्रा सट्रा। तो ये इस दुनिया में मेरे ख़्याल में सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन खैर, मरना तो वैसे भी है, वैसे मर के जाओ कि अल्लाह को तो पसंद आओ, ठीक है। तो तीसरी बात यह है कि डॉक्टरों की तरफ एक मरतबा फिर मुखातिब हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ये लोग कर रहे हैं। कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप लोगों ने छोड़ा है? मेडिसिन लिखते हुए लिफाफे आते हैं। कभी लेब्स को आप लोगों ने बख्शा है? टेस्ट भेजते हुए लिफाफा आता है। कभी CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड को बख्शा है आपने? लिफाफे आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर मुझे अपनी कम्युनिटी के मालूम है, अगर मैं मुंह खोलूँ ना तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन खुदारा अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम विकीपीडिया और गूगल के चीज़ों के पीछे मत जाएं, अपनी भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। सिर्फ किताबें रट्टा करने से बंदा बड़ा नहीं बनता, उसके ऊपर अमल करने से बंदा बड़ा बनता है। और मैं बिल गेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आजकल लोगों ने उसको बड़ा बाप बनाया हुआ है, बड़ा आइडियल समझ रहे हैं उसको, लेकिन मेरे नज़दीक मेरा आइडियल और सारे मुसलमानों का आइडियल सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसका इतना असर रसूख है, हमें वैक्सीन बना के दे रहा है। मैं कुछ डॉक्टरों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाना चाह रहा हूँ, ज़रा वैक्सीन को पाकिस्तानी लैब में टेस्ट करके बता दो कि इसमें क्या है। और दूसरी, ये बंदा इतना सखी बन चुका है कि पाकिस्तान को वैक्सीन पे वैक्सीन, वैक्सीन पे वैक्सीन। इसको हमारा चीचनिया नहीं याद आया, फ़लस्तीन नहीं याद आई, बर्मा नहीं याद आया, हमारे कश्मीर नहीं याद आ रहा। ये छोड़ें, ये जो पाकिस्तान में और अमेरिका में जो ड्रग्स एडिक्टर है, नशई लोग कितने ज़्यादा है, इनके ऊपर क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही है? सिर्फ हमारी नस्लों के पीछे लगे हुए हैं कि इनकी रोकथाम हो किस तरीके से। खुदारा मेरे पाकिस्तानियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाओ। कुरान मजीद में वो सब कुछ है जो आपको कामयाब कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते हैं। ये वन वर्ल्ड का एक वन वर्ल्ड वन वार, ये जिसको समझ आ गई ना तो
تو حیران ہو جائے گا. لیکن میں چھوٹی سی جھلکیاں بتا دوں. پہلے زمانے میں ہمارے جو آبا اجداد تھے وہ کام کیا کرتے تھے, بارٹر سسٹم تھا, چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا. ان یہودیوں نے آ کے بولا کہ یار یہ لوگ تو بڑے اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں, یہ تو ہمارے صحابہ کرام کی بزنس ہے, ان کے اندر تھوڑی سی خلل پیدا کی جائے. پیپر نوٹ پہ آ گئے, کرنسی پہ آ گئے, ہمارا سارا ریزرو بینکوں میں رکھ دیا, ہم سے دور کر دیا. اب چلتے 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 اس کو اے ٹی ایم کارڈ میں ڈیجٹس کے شیپ میں لا کے کھڑا کر دیا تاکہ ان کی مجال ہی نہ ہو, بس یہ اپنے ڈیجٹس دیکھتے رہے. اور اب وقت کے ساتھ پیپر منی سے بھی, اب بینک سے بھی نفرت پیدا ہوگی لوگوں کو. ڈیجیٹلائز کر دیا, کرپٹو کرنسی آ گئی, بلاک چین آ گئے, اور بھی آپ کو اپنے کنٹرول میں کر دیا. یہ دجال جب آئے گا نا, یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا, ہو گیا کہ لوگ کیسے ڈرتے ہیں, گھروں میں بیٹھتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا ان کا, ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے, سے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ آئیں گے. ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا, ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ واقعی دنیا بہت بڑی بزدل ہے. اب جو چھپے لگے گی نا تمہاری ہاتھوں میں, تو تمہارا پورا ڈیٹا ان کے ساتھ ہوگا, اس وقت سے ڈرو. اور جب دجال آئے گا نا, بلکہ تیاریاں بالکل عروج پر ہیں. جب آپ لوگوں کی ساری چیزوں اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا جائے گا بلاک چین کے, اور آپ کو کہا جائے گا کہ میں خدا ہوں, میرے پاس یہ ویکسین ہے, اور آپ مر رہے ہوں گے اس چیز سے, بھوک سے, بیماریوں سے, تو ہمارے جیسے کم کمزور والے ایمان والے جو لوگ ہوں گے نا, وہ ان کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. تو بھائیو, مرنا ویسی ہے, جانا ہے اس قبر میں, تو اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر جاؤ. مجھ پر کرٹیسائز مت کرو, اور نہ کچھ ہوگا, نہ میں پرواہ کرتا ہوں ایسے لوگوں کی. ہمارے قرآن میں, حدیثوں میں ہر وبا کا ذکر ہے, ہر بیماریوں کا ذکر ہے, اس کے احتیاط و تدابیر دیے گئے. اس سے پہلے کیا بیماریاں نہیں آئی ہیں؟ چکن پاکس, اسمال پاکس, چکن گونیا, کتنے لوگ مرے. لیکن ایسا کس نے کیا کہ پوری معیشت کا بیڑا غرق کرے, ہر بندے کو اس لسٹ میں ڈالیں. میں اس سے خلاف ہوں. جھوٹ مت پھیلاؤ, بیماریاں ہیں, اس کے احتیاط بھی ہے, جھوٹ مت پھیلاؤ. خدا را مجھ پر کرٹیسائز کرنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی. حقیقت کے پیچھے جاؤ, حقیقت کو ریلائز کرو. جو ہمارے یار دوست یہاں سے امریکہ میں چلے جاتے ہیں, تو ان کی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو اچھی باتیں, ہمارے اسلام, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتہ نہیں ان کو کیوں بری لگتی ہے, ہمارے علماء کرام ان کو کیوں برے لگتے ہیں. تو بھئی ہمارے سر کے تاج ہے علماء, ان کی اہمیت کو پہچانو. اور بعض لوگ جو مجھے بولتے ہیں نا کہ تم افغانی ہو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم را کے ایجنٹ ہو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم سی آئی اے کے ایجنٹ ہو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو. تو بھائی میں ایک مسلم ہوں, افغانی بھی میرے بھائی ہیں, پنجابی بھی میرے بھائی ہیں, بلوچ بھی میرے بھائی ہیں, سب میرے بھائی ہیں, اور ہم ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, اور ہمارا ایک ہی خون ہے. جب ہمیں یہودی یہ قتل کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں, تو وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ تمہاری کاسٹ کیا ہے, یہی پوچھتے کہ تم مسلم ہو, مارا جا رہا ہے. خدا کے لیے فرقوں میں مت بنٹی ہے, نفرتیں نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے دوستو, یہ لاسٹ ویڈیو کا پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے. اور پھر جب ظلم آنکھوں کے سامنے ہوگا تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. السلام.